Salut, c'est Habib Kouaté. Vous m'écoutez sur Peace FM 98.8 Jordan Frère. Je vais te dire que nous devons accepter de vivre africain, la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je remercie Monsieur le Président, la patrie ou la mort nous incombe. Tony ne se wa te sɔrɔ ni hakili sebagala tɛ wa dɔnni kɔfili de woro k'i ye. An ka laɲini ko an bɛna kuma na an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra min ye an ka don a la pour que faso ka kuma bɔ an ye layidu min ta jamana ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn kɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kuma bɔ yaasa jamana ka lafiya yaasa nɛɛma ka na jamana kɔnɔ an bɛɛ an ye layidu min ta an bɛɛ o layidu ka jɔ de ye. Ka jɔ ɲumanya kɔ an caman ɲumanya kɔ hɔrɔnya ye n'a fɔra ko anw ka ta a tako yɛrɛ la anw b'a ye ko doni de. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on a instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenez à parler votre langue maternelle, en l'occurrence de Solofo, qui est ma langue maternelle, et vous dénoncez à l'instituteur. Et pour vous humilier, on vous accroche un crâne d'âne. Fait qu'on oublie, on est capable de le finir mais à comment, que t'as mis à Arabia mais à comment, que tout le monde qui est au Naza, il faut comment. Dia bara wala kumode ni kuma session ibe fembe session ni ma kuma session ite session ali ni ba ko anga kuma dabla ka bara ke fi kuma bara ya fala de kuma ni fem mo ni fo bara ko la fala kuma de la kuma kala hali ya ay kuma ay de ma do kuma kala ay de ma do kuma de ni so pasma fala anga kuma ma ke fenge ni do ko hali bi dama ka si de kuma kala ma D'abord télé, c'est dans la télé, format télé, snap télé, télé, son télé. Vous pouvez consommer les renvoyants. Renvoyez. Vous pouvez envoyer ma carte. On a fait. Donc, vous pouvez avoir un camarade. Potek. Aw kulo bɛ a ka émission Mali de la n'o de ye bɛɛ sigilen bɛ ka émission min kɔnɔ n'o de ye bɛnbaw mɔlɔmaw bere émission ye n'a bɛ fɔ o ma an ka kan na ko kele kele ale bɛ kɛ kɛnɛlon a bɛ kɛ min a bɛ kɛ jɛnsɛnda min n'a tɔgɔ ko Peace FM ale bɛ sɔrɔ 98 murumuru 8 ni sɔgɔw la i ni nin émission mɔlɔmaba ye bɛɛ sigilen bɛ ka émission min kɔnɔ golofindenw kamanagan ani ɲɛgan ani n b'a kɛ cogo di ani kɔnɔbɔfili o basi o émission de ye nin ye o de la golofinden bɛɛ bɛ sigi k'a kɔnɔ o la ka foli ani badɛ bolo tigɛbali lase
an lamɛnbagaw ma minnu bɛ k'an lamɛn Simali fɛ n'o ye direct ye Diɛnsɛnda kan ani minnu bɛ k'an lamɛn ka fa Kɔgɛ kan n'o ye Facebook ye an ka foli bɛɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma an bɛnbaw ko ten ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna gɔngɔn dun k'i dɔrɔn fila de bɛ duguma o ŋana ani o senkolaw o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi hali n'o man di kolokoto Himotep ye o ye ne yɛrɛ burankɛ ye Cheikh an ka foli bɛ ka se a ma fo a ka denbaya la nka nin waatinin na a bolo bɛ nɛgɛ la o kɔfɛ Maze Cɛmusi Makun an ka senkolaw an bɛ u fo ka an nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo minnu ni an bɛ kɛnɛ kelen kan sisan ka taa se manɔgɔ ma ka taa se an ka donsoba ma ka taa se an ka cɛmɔgɔ ma mɔgɔ caman nana bi dɛ an ka donso ko ko ka n'u ɲɛ da an kan k'olu tun tɛ a dɔn mɔgɔ bi sɔrɔ min bɛ se ka nin olu ka ko ɲɛfɔ bari ko walimɔgɔw nana olu kuma daminɛ pewu nka k'olu ka ko in sigilen tɛ kuma buruburu kan ani mɔgɔ lagosi kan kuma buruburukɛlaw ani mɔgɔ lagosilaw olu de nana olu denw ani olu bɔnnaw miiri minɛ ka u ta ye ka sɔrɔ olu ye nin dugu in du tigɛ kuma min a sajugu n'a a dinɛjugu n'a warajugu olu y'u jɔ k'o bɛɛ kɛ o la an ka foli bɛ ka se aw bɛɛ lajɛlen ma ni kun ye an don kan ye an bɛna an ka sanwala la kɛmɛti sanwala bi kɛnɛlon awɔ an bɛ kalo min na sa o de ye kalo 5nan ye awɔ Tahabɛt tile 5 an b'o o de la kama san 6250 an b'o de la kurukanfuga kɔfɛ 786 nɛnɛba tile 20 an bɛ o de la Isamuyi 2021 an bɛ o de la nin waatinin na o la siga tɛ a la an ka kelen tɛmɛnen aw bɛɛ b'a dɔn an tun bɛ kumada min kan nka bi an bɛna kumada min kan sa bi ta in bila ka suma tere man ɲi an bɛna kumada min kan an bɛ tila ka n'o fɔ an ka cɛmɔgɔw folen kɔfɛ an ka cɛmɔgɔw folen kɔfɛ an bɛna o la an ka cɛmɔgɔ mɔlɔmaw siniyelaw kodɔnnaw kokɔrɔdɔnnaw an ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye tulukala ta ka sɛbɛnni kɛ kayidi kan ka golofindenw fɔ u yɛrɛ ye a camanba bɛ yen dɛ dɔw ye ani waliko ɲagami ɲɔgɔn na jɔnsa golofindenw bɛ se ka sɔn k'u ka sɛbɛnw kalan bari golofindenw dilanna k'u kɛ waliko jankobaga ni waliko hɛnɛbaga de nka minnu sɔnna k'a yɛrɛ golofinya yɛrɛ miiriya n'a nɔnɔ yɛrɛ sɛbɛn kayidi kan an ka foli bɛ u ye o la an tɛ ɲinɛ an ka nana Cheikh Anta Diop kɔ Solomi barikamaba ale ye Solomi Jansanta ye o bolo ma o kɔfɛ minnu bɛ an kɛrɛfɛ bi ka sira yɛrɛ yira na o de ye Lobi Fakoli ani Siramusa Dumuya ninnu ko an bolo bɛ dugu la u ye u ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yan nɔ u n'u ka jamakulu bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an ka foli bɛ an ka cɛmɔgɔ ma n'o ye an ka donso fɔli a ŋana a nankin n'o ye Bayɔrɔ ye an ka foli bɛ ka se a ma o kɔfɛ Mali donso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Dɔgɔfiri donso wo Karta donso wo kɛrɛnkɛrɛnnenya na Golofina donso bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Burukina an bɛ u fo u bɛ wulikajɔ min na ani u bɛ cɛsiri min na o dɔnnen don o la
an bɛ olu bɛɛ ka foli bonya don mɔgɔ min kɔrɔ o de y'an ka buretigi tuma min na a nana ɲini juguw fɛ ko ka faso ladon jɔnya la tuguni jɔnya fila wali bɛrɛbɛrɛli ani wali naamu jɔnya ko ka faso ladon o la kosɛbɛ tuguni u ma fa ale y'a wakali a yɛrɛ de la koyi ko ale bi don faso ni jɔnya cɛ ale badenw donsow sɔrɔla ka fara a kan u ye wulikajɔ kɛ u b'a ka faso kumabɔ n'o de ye an ka Bayangara dan kelen Isif Toloba an ka foli bɛ ka bɔ yan ka se Bayangara ka bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na Bayangara donsoba yaya an ka foli bɛ ka se a ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna foli di an ka karamɔgɔ sɛgɛnbali ɲinɛnbali ma yanni n ka kuma di ale ma an bɛ an ka baba Moribo Gino fo Faransi ka Cɛkura Jakite fo k'a fɔ ko Kolokoto Himotep foli i ni sɛnɛ kɛnɛ kan i ka jama fo an ka sɔrɔ ka don kuma kɔnɔ. An b'a i ni sɛnɛ karamɔgɔba Fɛlɛlɛ Seti Tunce Keyita n ka foli bɛ ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen nin wagati la i y'a fɔ cogoya min na an bɛ kɛmɛ di Sangala kalan 5nan de la Sangala o de ye calendrier ye o de ye diɲɛ calendrier fɔlɔ ye o de ye diɲɛ calendrier bɛɛ baju fana ye diɲɛ calendrier bɛɛ bɔra calendrier mun na o de ye an bɛnbaw ka calendrier sindilen ka Sangala sindilen o Sangala bɛ san 62,258 na kalo 5nan tile 5 an b'o de la n'o ye taabɛti siga kɔni tɛ mun na san wala in yɛrɛ dɔrɔn bɛ wasa kɛ ko caman ɲɛfɔli la siga foyi t'a la u y'a mun dara an bɛnbaw la ka fɔ u ma somɔgɔya n'o ye ka u ma civiliser ka fɔ u ti mari ko kalama walima danbaga ko kalama ka fɔ ko u tun ti mɔgɔya sabatili mɔgɔya dilanni mɔgɔya yɛrɛ latagama ko foyi dɔn ka fɔ ko diɲɛ ye cogo yɛrɛ tun t'u bolo san wala in dɔrɔn bɛ wasa kɛ k'o bɛɛ furan ka bɔ yen o la an sewalen n'a ɲagarilen bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ man di kɛnɛ mun ni o ye benba mɔlɔmaw bore le chemin des ancêtres méritants o tɛmɛnen kɔ an tɛ se ka don an ka kuma kɔnɔ cogo si la karamɔgɔ ka sɔrɔ an ma foli kɛ ka se an ka donsow ma ka f'u ye ko an karamɔgɔ Cɛkura Sidi Jakite ɲumanna an ka Gwaki ko dɔndɔn soli k'o bɛ seriba ba minɛ kɔnɔ koyi k'a fɔ an ka donso ye k'an k'a wa ma siga t'a la ko benba mɔlɔmaw benba minnu kɛra mirindi bɛɛ fa ye ka kɛ mirindi bɛɛ ba ye ka kɛ mirindi bɛɛ karamɔgɔ ye mirindi de peuple ye ko o benba sɔrɔ ni jansatɔ olu minnu ye bonya sɔrɔ ka giliya sɔrɔ ka dɔnni kalan olu sɔrɔ olu de kɛra kirinbo jɔbaga ye olu de kɛra sinankunya toloɲɔgɔnya tagamaɲɔgɔnya nin bɛɛ ladanbaga ye olu ye o dɔnni mun sɔrɔ u y'o bonya mun sɔrɔ u y'o giliya mun sɔrɔ olu y'o kɛ ka mɔgɔya tɔnɔ de olu m'o kɛ ka mɔgɔya latiɲɛ fewu o la k'a f'u ye siga t'a la ko o benba mɔlɔmaw bɛ dugaw ye siga foyi foyi tɛ mun na o tɛmɛnen kɔ k'an ka natigiw fo fabadenw kɔni minnu dalen don a la k'a fɔ ko kanabila tɛ fɛn tɛrɛmɛta ye minnu dalen don a la k'a fɔ ko maaya tɛ fɛn tɔnɔmadata ye minnu dalen don a la k'a fɔ ko yɛrɛsagotigiya ko fɛn tilata tɛ souveraineté tɛ fɛn tilata ye o la k'a fɔ ko nin y'an dotɔ ye an ka walanda ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo tuguni k'a fɔ tɛmɛnen na an bɔra walanda min kɔnɔ walanda in a tɛ ban nka an bɛ a dɔ fori ka taga e min bɛ lamɛnni kɛ dɛ e ka taa ɲinini kɛ k'a tɔ pakisa dɔn siga t'o la sɔnni k'i sigi nin tɛ tiɲɛ ye dɛ nin ye sitanɛ kuma ye dɛ
anw minnu b'a ka an ka nin miirina ninnu f'i ye anw tɛ sitanɛ dɔn janko anw n'a bɛ jɛ kɛ a tɛ farafinya yɛrɛ kɔnɔ quoi farafinya dɔnni si tɛ yen ko sitanɛ bɛ yen bari an ta la bɛɛ b'i yɛrɛ ye bɛɛ b'i yɛrɛ laɲini chacun est responsable de ses actes i ye wale min kɛ e de b'i jɔ a kɔrɔ wa ni binbaw bɛ da i kan u bɛ da i kan o de b'a to wale jugu tɛ wara siga t'o la nka ni dɔnniya sira fɛ psychologiquement n'i ye dara a la ko fɛn dɔ bɛ se e la k'e tɛ se o la k'o de bɛ bila wale jugu la e b'i yɛrɛ to koroya bolo k'i yɛrɛ to i yɛrɛ sɔn bolo ka sɔrɔ ka nkalon da sitanɛ la jango n'a fɔra i ye ko bɔda bɛ yen nɔ wale jugu yɛrɛ kɛli yafali la siga t'o la e bɛ dan sigi o la e bɛ astafirulaw fɔ e bɛ su nafulaw jɔ o bɛ yɛlɛ o bɛ jurumu furan ka bɔ yen tiɲɛ yɛrɛ la n'i sɔnmin'o la i t'a dabila e t'a dabila siga t'o la siga foyi t'a la o la dabɔkun de ye a ka taa ɲinini kɛ siga t'o la fariganba min ni o kɛlen don k'an ka musokɔrɔbaw n'an ka cɛkɔrɔbaw sɔrɔ kosɛbɛ bi walanda bɛna kuma o de kan n'a kɛlen don ka golofinden denmisɛnninw bɛ si jɛ ala ni a hami u yɛrɛ ka ala o n'a hami fɛ o la siga foyi t'a la an bɛna kuma o de kan o ye jumɛn ye o de ye ko diɲɛ wuli ani lahara jɔ don yan'an ka kuma diɲɛ wuli kan an bɛna kuma yala o min ko diɲɛ bɛ wuli o sama diinɛ minnu bɔra sanfɛ ka na hali n'o y'a sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ labɛnna duguma yan siga t'o la nka komi olu yɛrɛ wele o la an fana b'u wele o la les religions dites révélées n bɛ fɛ mɔgɔw ka min faamu i bɔra sanfɛ o i bɔra duguma o tɛ mɔlɔn di mɔgɔ ka kɛta ma i bɛ min kɛ ani i bɛ min fɔ o de bɛ ta k'a lajɛ hakilitigi fɛ nin ye ko ɲɛnɛma ye wa nin tɛ ko ɲɛnɛma de ye nka k'a kɛ ko a bɔra sanfɛ fɛn caman bɛ bɔ sanfɛ o kabapɛrɛn bɛ bɔ sanfɛ o munna i t'i jɔ k'o kɔnɔ sanji bɛ yen fo an y'o tɔgɔ yɛrɛ la ko sanji kabapɛrɛn bɛ bɔ sanfɛ o munna i t'i jɔ k'o kɔnɔ kɛra ma ci mɔgɔ ma k'i ka da la k'a fɔ ko sanji bɛ bɔ sanfɛ k'a bɛ bɔ mɔntɔn de la n'o ye atmosphère ye donc mɔgɔw kana u yɛrɛ hakili la sunɔgɔ damagama ye yeli min di mɔgɔw ma siga t'o la a banna o la baara dɔrɔn foyi t'o kɔ foyi man bon ka tɛmɛ o kan siga t'o la damagama tɛ foyi di ti fɛn foyi se mɔgɔ la k'a tɔnɔ tɛ se mɔgɔ ma o tɛ se ka kɛ ka o yeli di ka sɔrɔ k'o minɛ k'o to kaso dɔ la o tɛ ɲɛ o la o de ye kolokotɔ hinɛ tɛ yala o a fɔra ko diɲɛ bɛ wuli o sama namu ninnu fɛ anw bɛ nin dugu min kan tile kakɛya min na yala olu ye diɲɛ yɛrɛ min wulili fɔ o bɛ bɛn ni tile kakɛya in ma wa karamɔgɔ i ka ɲininkali ye ɲininkali kalankɛ ye nin question sublime kalankɛ de sublime yanni an ka sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ diɲɛ mun dɔn yanni an ka sɔrɔ ɲɛfɔli ma an bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ta ɲɛfɔli ma golofi sɔlɔmi dɔya ye mun fɔ o ko la bawo bɛnbaw ko de u ka kurudu kɔnɔ mati ka kurudu 42 kurudu de ye sariya ye les 42 lois de Math o de ka kɔrɔ ni bibulu ye a ka kɔrɔ ni kuranɛ fana ye n'a fɔra bibulu mɔgɔ caman bɛ a basan bibulu tawurata zaburu injila o faralen ɲɔgɔn kan a fɔ o ma ko ancien testament yɔrɔ psaume b'o kɔnɔ ani nouveau testament o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ wuli ko bible o la n'an ko bibulu ni kuranɛ an kan bɛ a samalera nin bɛɛ de ma o la Mati ka kurudu ka kɔrɔ n'o ye bɛnbaw ko cogo di kurudu bi sabanan ko j'agis de manière respectueuse des autres ko n bɛ ko kɛ ni mɔgɔ tɔw bonya ye n bɛ ko kɛ mɔgɔ tɔw bonya kɔnɔ kurudu bi saba ani sabanan ko cogo di ko je converse avec
la sensibilisation. Comme kumanyoronya ke ni sobila kunu. Oh, kurundo bisabanana que j'ai fait le bien. Oh, comme il m'a dit. Oh, ngambe jo kurundo bisabanana reka. Oh, muko oh comme kumanyoronya ke. Oh, ni sobila kunu. Oh, sikatala. Pour la même babo kado kafo. Oh, pour la série nous pour sobila kunu. Oh, ikele sigili yili maseka munu ka yoro muso ka irela ka fo ko yili avec kasola dore bolonate se ko ya mi ya bla yoro na abe ulane jatemeke oh ni en profil en mon be fashion blonda siraka en mon be profil solo miga siraka oh ni on yere dien fo on kambe jaba dema nous univers en camé univers de ma bon on va donc à fond qu'on est bien fort car dans moi drona il a finalement pour il a la marimama on est bien fort car dans doué kana drona lui jabaline planète terre ay makma ni est bien fort car dans les kanké de reconnaître le système solaire il makma bon on est doué quand oh doué quand ni ma chama de moni mo watikele wa mo watse kanya muko wa mo wasole do mona oh wa ni bere kwa kone do nyona ni bere glone do nyona l'homme est une partie d'un tout et non le tout lui-même moi il est soukou fando de non te soukou yare o la professeur mi dakono ka foka on de ka sani fait be on de ka sani be mo de ka sani da fait be korofo ita wala mai mwe e ka jie ni bete ka we na me bolo na te bola mai e ka jimu be ko ka e ka ni be ja wala me ka ni be glace ka be ke jika bai be glace na me bolo na te bola me nai oh e an ere bi le kanki ya mo kono no klete dugukolo erati fo ni dugukolo te ambe ya on a me kwa ngafsa ni fin be kora jume bi ola oh on dube fin be kono obey, ani obey basigi bembulo, ani obey sabati bembulo, ani obey la tramali bembulo, obey le mariere, ou les dambraere, non wangafsa ni fembe, oh kore ngafsa ni mariere di muyere andakon. Comme on va au mari de Amphasani dans un toyo. Oh, Kasoro, ni à la Kramogo. Ika kumala tigete mogo karamogo e sunkun de siga foitola imana kalan cogo sunkun de be kala siga tola nkande kati biri wali kitabu nundo kuna alo reke o be sunkun de ke kayira de ke siga tola donc femi be kala e ka usano e kwani sanga to ola o ina e ka foko fisama tien bile fundo dori ko abi yorlo baya oh nous famboya oh ani oh fanga yere be sanfɛ o pakisɛ ale ko c'est-à-dire o manifestation ne ko o la n'a ma ɲɛ ko e y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ de ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye o fisama cɛ ko in dɛ e bɛna tila k'a ye o mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna sara sigi de kɛ k'a yɛlɛmaya k'a dɔ fana fisa ni dɔ mɔgɔw la e bɛ mun ye ko mun ka fisa ni bɛɛ ye i bɛna tila k'olu fana la k'a dɔw ye k'olu fana ni m'a kɛ ten a tɛ to i bolo i ka fisa ma diya a bɛ ten de bon comme don a bɛ wolowolo ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa o cogoya de la o de kama i m'a ye minnu ko ko mɔgɔ de ka fisa ni danfɛn bɛɛ k'ala de y'o kɛ olu kelen tilala k'a fɔ k'olu de ye ala yɛrɛ piridi ye olu de yɛrɛ ka fisa ni bɛɛ yɛrɛ fana ye mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ o ala miridi fana la mɔgɔ dɔ b'o la yen mun fana ka fisa n'olu tɔw fana bɛɛ ye i y'a ye cogo di a bɛ bolo de kɔnɔ tawurata kɔnɔ ancien testament kɔnɔ ko jufu le peuple d'Israël ko ala miridi de don ala de y'o sugandi wa ka layidu ta Ibrahima ye k'a ta Isaka ye k'a ta Yakuba ye k'a fɔ a bɛna a kɔ wara dugu in kan wa ka kɛnɛ dɔ dana tigɛ k'ale b'o d'u ma k'a b'o mɔgɔw gɛn k'olu si lasa k'o d'u ma n'o de Kanaan ye o la golofisɔrɔmudoya kɔnɔ diɲɛ an bɛ hakili munumunu jaaba de kan
ɔ la dugu an bɛ dugukolo kan n'o ye jabali ye o bɛ tile kankiya de kɔnɔ n'o ye système solaire ye o tile kankiya bɛ labugu min kɔnɔ labugu ni galaxie ye o ye la Voie lactée anw fana ni labugu wɛrɛ min ka surun o de ye Andromède ye o Voie lactée ni Andromède in fana bɛ kankiya dɔ de kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko le groupe local a bɛ taa o cogoya la fɔ o bɛɛ fana bɛ kankiya dɔ de kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko le super amas de Virgo o la i bɛna ye k'a fɔ labugu kɛ wuluma yirikaw miliyari yirikaw de fana bɛ jaba yɛrɛ kɔnɔ n'o ye univers kɔnɔ o la fɛn min y'o bɛɛ jujɔn ye o bɛɛ bɔra fɛn mun na dɛ o bɛɛ bɔra gɔlɔmiba mun na dɛ n'o ye énergie ba mun na o de ye mari yɛrɛ ye o la ale fan dɔ de y'a ka danfɛnw ye wa ale de ye dani yɛrɛ tanba fana ye n'o ye dani centre ye donc a bɛ b'a fɔ kori bɛ cogoya min na yɔrɔ kori tanba fila tɛ se ka sɔrɔ kori kelen cercle kelen centre fila tɛ se ka sɔrɔ cercle caman bɛ se ka jɛ centre kelen na a bɛ f'o ma ko les cercles concentriques tanba ɲɔgɔn ɔ nka cercle kelen tanba caman o tɛ yen fiyewu o la n'a ma ɲɛ o tɛ yen bolofi sɔrɔmudoya kɔnɔ mari caman ko yɛrɛ de place tɛ yen bon a tɛ se k'a kɛ yɛrɛ de i b'a mɛn i bɛ dɔ fara kan i bɛ se fɛn de tɛ se ka fara damaga kan o la fɛn tɛ se ka fara kan o la o diɲɛ n'o fɔra o ye jaba de ye n'o jaba fɔra o ye mari yɛrɛ de ye o la ni e ye diɲɛ bolofi sɔrɔmudoya kɔnɔ wuli ko in yɛrɛ de place tɛ yen bon mari yɛrɛ de y'a bɛɛ ye o la fɔ n'ale yɛrɛ de y'a yɛrɛ wuli sawa bon an ka ɲi ka mun dɔn k'a fɔ mɔgɔ ɲininkali ɲɛ dugu kan diɲɛ tun bɛ yen o univers bɛ yen o bɛ yen ɔ k'a fɔ dugukolo yɛrɛ ɲɛ univers bɛ yen k'a fɔ tile ɲɛ univers bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ tile si ye san miliyari 4 ani san miliyɔn 600 de 4,6 millions d'années dugukolo si ye san miliyari 4 san miliyɔn 500 4,5 milliards d'années ɔ jaba si ye san miliyari 13 ni dɔɔni ka taa miliyari 14 na ɔ o la i b'a dɔn k'a fɔ ɔ ko c'est pas parce que hali k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen diɲɛ mun bɛ yen c'est à dire hali n'an y'a kɛ ko mɔgɔ bɛɛ de ka bɔ yen diɲɛ de bɛ jaba bɛ yen o la wulili ko place tɛ yen bon fɔ ni mari yɛrɛ de y'a yɛrɛ bɔ yen sa. an ka musokɔrɔbaw n'an ka cɛkɔrɔbaw sɛgɛnnen. o la sama namu don ko minnu y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ bɛ wuli olu ka diɲɛ a b'i b'a fɔ olu ye u yɛrɛ de miiri diɲɛ ye walima olu bi yɔrɔ min dɔn olu y'a miiri ko yɛrɛ de diɲɛ ye bon f'an ka ko dɔ de faamu karamɔgɔ mɔgɔ ka dɔnni bi dan yɔrɔ min na mɔgɔ ka miiri bi dan yɔrɔ min na a kɛwale fana a n'a bɛ mun yira kɛnɛ kan o fana bɛ dan yen o lama ye jumɛn ye n'i ye ko denmisɛnnin fitinin ma k'a ka diɲɛ dɛsɛ ale bɛ mɔgɔ minnu dɔn a b'olu de dɛsɛ siga foyi t'a la bon ale bolo olu de ye diɲɛ ye o la minnu y'a yira k'a fɔ diɲɛ bɛ wuli ka mɔgɔw lapapa fɔ k'a fɔ ko dugukolo bɛ meleke ko dɛmɛ olu kelen de y'a fɔ u ka kuranɛ kɔnɔ suratul kafu kɔnɔ ko tile bɛ taa bin bɔgɔ de la bɔgɔ nɔrɔ kɔfi kalama f'o bɛ wuli olu kelen de y'a fɔ ko lolo ye san masiri de ye les étoiles olu kelen de y'a fɔ ko lolo bɛ yen ne ko ka sitanɛw bon ko sitanɛ minnu b'u den ka taa ala ka kuma lamɛn san suratu jin o bɛ mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko fɔbagaw tɛ lolo ko kalama fiyewu bon olu tun bolo u bɛ lolo ye funna fɛ cogoya min na lolo bi ten de étoile bi ten de olu t'a dɔn k'a fɔ ko hali tile in yɛrɛ ye lolo dɔ ye olu t'a dɔn k'a fɔ ko tile in ka bon ni dugu ye siɲɛ 1,000,000 olu t'a fɔ k'a fɔ ko lolo anw ka nin dugu in tile ka bon n'a ye siɲɛ 1,000,000 mais a dun fɔra ko ni diɲɛ wuli sera ko tile bɛ ben dugukolo sanfɛ kalo bɛ ben a sanfɛ lolo bɛ ben a sanfɛ ou bien a bɛ dɔla de a bɛna dɔ fara dugukolo bonya kan pour que a ka ben a sanfɛ tile yɛrɛ ye lolo la dɔgɔmanin ye bon olu ma se ka lolo ko ni jabali ko danfara fana dɔn bon lolo olu ye mɛnɛ ta de olu ye yelen sun de sa olu bɛ yelen di quoi o de a bɛ fɔ an ka kan na ko balabala walima lolo kɔrɔ de ale bɛ mɛnɛ a bɛ yelen di kalaya sun fana y'ale a bɛ kalaya di nka jabali ninnu ye planète ninnu ye olu ti yelen di olu ti kalaya di olu bɛ kalaya sɔrɔ
lolo de fɛ i b'a fɔ dugu b'a ka kalaya sɔrɔ tile fɛ cogoya min na a n'a ka yelen olu tun t'a dɔn k'a fɔ ko dugu in ale de bɛ tile kankiya kɔnɔ ale ye tile kankiya in jabali sabanan de n'o y'a planète sabanan ye wa ale de bɛ tile lamini fana wa k'a b'a yɛrɛ lamini o la su ko ni dugujɛ ɲɛdɔnbaliya olu bolo olu y'a miiri k'a fɔ ko tile bɛ taa bin yɛrɛ de ka taa bin fɔ ka ji wuli donc falan fɔda la a bɛ yen quoi falan fɔda la suratul kafu joli karina ni taara tile bin yɔrɔ yɛrɛ de la ka taa tile bin yɔrɔ wa miridi dɔ yɛrɛ tun b'o yɔrɔ da fɛ fana koyi tile binna olu la olu da fɛ yen a b'a to kan dɛ o la i b'a dɔn k'a fɔ ko fɔbagaw ti a bɛ fɔ ma ko étoile filante an b'a fɔ ma ko lolo koja ni lolo yɛrɛ danfara dɔn bon étoile filante ninnu an bɛ mun mɛnɛnen ka tɛmɛ les étoiles filantes o ti lolo yɛrɛ ye dɛ o ye kabaw de ye kaba minnu n'u donna météorite minnu mana don an ka mɔntɔn na an ka atmosphère in na ka bɛn olu bɛ ka boli ni teliya min n'u donna mɔntɔn ni atmosphère ye nin yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛnba mɔlɔma ninnu kunfɛmɔgɔw tun tɛ wa an ka kana n'i y'a mɛn ko mɔntɔn hali n'i y'a mɛn ko nin fɛn in mɔntɔn don kɔrɔ a dadalen don ɲɔgɔn kan o la an ka kan yɛrɛ la atmosphère tɔgɔ de ko mɔntɔn bon fɛn mɔntɔnnen de don mɔntɔnnen don cogo di kusiw de don o la an ka kan a fɔ atmosphère ma de ko mɔntɔn fiɲɛ mun kɛlen don ka dugu lamini ni san ko ni fɛn bɛɛ dɛnnen don o la sanji ko dɛnnen don o la o mɔntɔn na o la i bɛna ye ni o kaba mun donna mɔntɔn na atmosphère la o bɛ mɛnɛ an m'o mɛnɛnen ye quoi o la n'a ma mɛnɛnen ye o ti lolo ye dɛ nka o ye kaba tɛmɛtɔ de ye mun donna an ka mɔntɔn na nka kuranɛ donko ye o bɛɛ fara o bɛɛ jate lolo fɛ k'o ye sitanɛ buntɔ de o ye sitanɛw buntɔ de a dun bɛ yen an tilala an ye ɲininkali kɛ ko sitanɛ mun bɛ fɔ ne ye jateminɛ kɛ suratul bakara kɔnɔ sitanɛ ni ala ka de b'a la ibilisa ni ala ka de b'a la ibilisa tun ye kelen de ye nka kuranɛ fan caman fɛ a bɛ fɔ ko sitanɛw bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ ko f'u b'u sigi ɲɔgɔn kan ka taa mari ka kuma lamɛn san ma o la an ye ɲininkali kɛ sitanɛ kelen ibilisa kelen de tun don a kɛra caman ye cogo di ala yɛrɛ de ibilisa cɛ de tun don wa n'a sɔrɔ ala ye musoman dɔ de dilan k'o fara a kan n'o ka kafo ka bugu wala muso de don ala ye cɛ dɔ sitanɛ cɛ dilan k'o fara a kan a ka bugu walima a y'a yɛrɛ lacaya c'est-à-dire a kɛra caman ye cogo di u b'a fɔ ko ibilisa tun ye jinɛw dɔ de ye waati la u bɛ kuranɛ kɔnɔ mais hakili tɛ a kuranɛ aya la ni jinɛw don ka ban jinɛ dun kɔrɔ ka sɔrɔ jinɛ kɔrɔ de an ka kan na ko fɛn dogolen an ka kan na n'i y'o fɔ i y'i da lamaga de ye i ma kuma il n'y a aucune précision o la n'an bɔra yen karamɔgɔ an ka don bibulu kɔnɔ ancien testament an ka don tawurata kɔnɔ sindili fɔda karamɔgɔ an ka don yen n'an donna sindili fɔda kɔnɔ Musa ka ala walima Israël ala mun ko k'ale de ye mirindi ye Israëlakaw ye ale kumakan filɛ a ko mɔgɔw cayalen dugu kan ka dugu kana fa a ko mɔgɔw ka tiɲɛni warala kosɛbɛ a ko tiɲɛni warala ko fɔ ale yɛrɛ hinbaga a b'a yɛrɛ wele ko l'Éternel kɔrɔ de bɛ an ka kan na ko hinbaga a ko ale ye hinbaga ye i y'a ye k'a fɔ mɔgɔ ka juguya warala a ko mɔgɔ ka miiri bɛɛ bɛ ɲɛsin juguya kuma kɛli ma Genèse chapitre 6 verset 5 a ko cogo di ko l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur ko hinbaga k'a y'a yɛrɛ lasigi a kɛla ka mɔgɔ dan dugu kan wa ko a sununa a dusukun na kosɛbɛ c'est-à-dire ala dimina a yɛrɛ kɔrɔ kosɛbɛ ale ye mɔgɔ da kun jumɛn kama a ko cogo di chapitre 7 an bɛ Genèse chapitre 6 de kɔnɔ verset 7 plutôt a ko j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles
et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. À quoi amna moi de Shila Sakaba du Kapeu, à quoi moi de Ronte, à quoi Hali Nima et Bem sa, amna Bela de Shila sa, ou à quoi na Nuhu ne Yahene, Kabe Nuhu Kewalema, ou la Kai Nuhu Aleni à Corée, Nuhu Naga famille, ou aller au Louré la Kishi. Amoureux du Menela, il y aurait une jeunesse comme amena uri nyafo 600 à Genèse chapitre 6 verset 15 voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Voilà les gars, il fallait des coulons plantés. Quand longueur alors aucun gars 300 coudées de 300 coudées au bébé 150 mètres de bas. Voilà qu'il y a des vidéos. Or, à largeur, nous avons quand même 50 coudées au bébé 25 mètres de bas. Voilà, or, à Kabé, au bébé, voilà, tant de mains. Non et avec étage ça va être à 30 coudées de fora. Donc 15 mètres de hauteur de main. Au lac avec étage ça va. Quand on est à la jet, n'a pas de coulou. Américains ne reçoivent les Chinois ni aller français ou pas français. Ou le porte-avions qui est ni béjo encore. Au d'enfer mouillé, on a pour mouiller une longueur de 150 mètres de longueur. Et 25 mètres de largeur, 15 mètres de hauteur. Au d'enfer de mouiller, on peut le donner. Et quartier que le mot est mauvais pour nous. On l'a mis à faire gagner les gars. Et nous connaissons un bemba mounou bien. John bu tomona kata parce que afra ko bede tomona kata yala akili bala golofina bemba mi dara ko no so fole lo ala ko ma fala ayo dibe jete nege ko danfen be anga dugukulo anga kono ni anga o bere bala o betara munu kanga ayo ne jete nege Bibi na trini mouira. Où les dernières estimations. Selon les dernières estimations, il y aurait 8,7 millions d'espèces vivantes, 6,5 millions sur terre ferme, 2,2 millions dans l'eau. Pour espèces, ni ma sabe ferefeu ni ma franyoka. Les reins animaux et végétales, c'est comme si Basalakao, Lulu Suga, Babona, Corona Canal, et Konlakao, Lulu Suga, Dubana, Segona, à Bibiuna, ou Suga, Keulu, Keulu Shegi, et Annie Wakin ou Lomfla, Milon Shegi Wakin ou Lomfla. La coudonne d'eau. Follow. Or, là, comme espèce animale, Nimae, 7,77 millions. Ça veut dire Nimaouye et millions de l'ouvla, qui ou l'ouvla, Aniwa qui ou l'ouvla, Niwa bio l'ouvla. Or, ni Jatemneke, ça veut dire ni espèce Nima Boni, ma Boni, ma Mambe. Nous avons connu Bouya Moumere, Longue Jayare, Golabala Kenani. Yala, ni faut trouver à Kala, dans Kalama, Jamo Kadoko, Koni, d'enfer, Chaman Bébé. Donc, pour ça, et quand on a il y a des Jabi Moumbe Pekono, et nous y tiens il faut. Au Dien, au Télé, où est le tir, Jawa, au Dien, dans les Bibles Konona. Ani afobo mili notre Dieu au tir au moment de la Dieu nous a clé puis voilà
kɔla kɔfi diɲɛ min na dugukolo ye fɛnsɛn bɛ melege ko dugukolo fɛnsɛn de ko tapi k'a fɔ ko diɲɛ mun na lolo bɛ kɛ ka sitalo bon mais a fɛnsɛnnen min don n b'a fɔra ko a ye kulu kɛ a sanfɛ pour que a kana se ka lamaga n'a ye k'a sabati o la o diɲɛ in dɛ o de tɛ yen o yɛrɛ de tɛ yen mɛnɛ jango a ka o wuli diɲɛ in jango a ka wuli i m'a mɛn a bɛ wuli a bɛ yen o ma sigi jango ka wuli o diɲɛ dan ye kuranɛ ni bibulu kɔnɔ la n'a fɔ bagaw ye kolokoto o la an b'i fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ min kɔni n'a fɔra k'a bɛ wuli a bɛ gafe dɔ de kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a bɛ wuli a bɛ wuli o kɔnɔ walima a bɛ gafe in kalamaga miiri de kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a bɛ wuli a bɛ wuli i miiri de kɔnɔ donc o la mɔgɔw k'u yɛrɛ lafiya u kana ni hami da u yɛrɛ kan don n'a nataw kɔnɔ an bɛna kuma saya kan o la komo cɛkura a k'a labɛn han n bɛna tuma dɔ d'a ma ani ka tuma dɔ d'e ma aw ka se ka saya ɲɛfɔ an ka musokɔrɔbaw n'an ka cɛkɔrɔbaw ka tension dɛsɛlen don u b'a ka fura ta ka dɛsɛ co tellement que u y'u lasira saya ɲɛ k'u terroriser ka u hawuja ka laara ko fɛn lafiya tɛ yen nɔ nka o la sa an bɛ taa nɛgɛjurutigiw fan fɛ k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i sen don baro in na i bɛ weleli kɛ 20 18 65 walima 70 ani 4 80 ani 7 ani 48 ani 8 ani 60 ani 20 18 65 20 20 18 65 20 20 18 65 walima 74 87 48 62 74 87 48 62 74 87 48 62 karamɔgɔ ani jɔ allo allo an tulo b'i la ka weleli kɛ ka bɔ min ne ka ɲininkali ye mun ye n'a sɔrɔ fanga ti kɛ wa ou bien dumuni ko de tɛ kɛ ne bɛ fɛ a b'an kɛ o yɔrɔ de la an y'a mɛn halisa a tulo bɛ a ka jɛnsɛnda mandi de la ayiwa an karamɔgɔ an tulo b'i la voilà ne mago bɛ min na kuma laban fɔra sisan na awɔ voilà saya ko in awɔ voilà n'a bɛ se k'o walawala an bɛ fɔ n bɛna walawala ayiwa an karamɔgɔ allo allo an ni jɔ nba ka weleli kɛ ka bɔ min ka weleli kɛ ka bɔ an bisi an ka kungo don i Jakite ayiwa i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ ayiwa karamɔgɔ diɲɛ bɛ wuli wa a tɛ wuli de ka d'a kan a furakɛli sɔrɔ bi awɔ minnu bɛ a bɔ ka ɲɛfɔli kɛ an ye an bɛnba kɔrɔmaw ka taabolo la ani na awɔ tuma dɔ la a kɛra anw yɛrɛ dɔw kɔnɔ ko o ka bali k'o da kɛnɛ kan a ɲuman ni awɔ ka tila k'a ɲɛfɔ hali mɔgɔ min ayiwa an bɛ aw fo k'aw barikada ka arajo to barikada milina in na ani u sɔnni nin kelen-kelen in ma bawo tɔnɔ min kɛ nin kelen-kelen la a tɛ se ka fɔ ka se a dan na siga foyi t'a la siga foyi t'a la foli ni barikada tɛmɛnen kɔfɛ ka dɔɔnin fɔ kulunko ma ani lafɔlɛraw bɛ diɲɛ halakiliko min fɔ a n'a kulunko
ya dɔ an karamɔgɔba ye ɲɛfɔli k'a la k'olu tɛ i tɛ. awɔ. nka i b'a dɔn ɲininkali yɛrɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ min yɛrɛ bɛ mɔgɔ tigɛ kosɛbɛ i hakili la ni hakilina tasira a kan. o de ye k'a fɔ ya dɔn bagan ninnu dɔw bɛ yen nɔ dɔw de bɛ balo dɔw la. waraba bɛ balo mangarani na. suruku bɛ balo ba la. a dun fara kura fila de la don walasa olu ko. o bagan ninnu bɛ balo dɔw. ɲininkali gɛlɛn siga foyi t'a la. allo an tulo b'i la o i ka laseliw b'a ka mɛn o. o la kabako ko don kosɛbɛ nin ko ninnu bɛ mɔgɔw hakili kan mɔgɔw tɛ u bira la a kɔrɔ min na san 20 san 30 san 40 kɔnɔ. nka u ma deli ka hakili jagabɔ nin yɔrɔ ninnu kan cogo si la o la n'an ye mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ an dɛmɛ an bila ka taa si. Siga t'a la an b'u fo k'u barikada. k'a fɔ dɔrɔn ko bɛɛ ni a miirina laseli ka kan bɛɛ ni a ka danaya n'a ka diɲɛ ye cogo ɲɛfɔli ko bɛɛ ni o ka kan ko mɔgɔ si tɛ se ka don mɔgɔ si n'o ni ɲɔgɔn cɛ. siga foyi t'o la. wa ko bɛɛ k'i ta ɲɛfɔ. ko tiɲɛ ye min ye o bɛna dɔn. siga foyi t'a la. lamɛn tɛ ka mɛn jɔ ye komi sɔn kelen tɛ tu kɔnɔ. ka tila bila mɔgɔ wɛrɛw ye minnu fana b'a fɛ ka faranan kɛ walama ka ɲɛfɔli kɛ. siga foyi t'a la an b'i fo o la. an b'a fo k'aw barika da. a diyara n ye kosɛbɛ an b'i yɛrɛ fo k'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. halisa a b'a ka émission mandi de la halisa a bɛ se ka weleli kɛ k'aw ka miirinaw di k'a sabu kɛ a tiɲɛ tɛ fɔ la ni telefɔni kɔni labilala et puis i kɔnɔnata fɔ o de ɲɔgɔn tɛ a bɛ se ka weleli kɛ halisa 20 10 ani 8 65 ka taa se 74 ma 87 40 ani 8 62 ani min ye weleli kɛ i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Peace FM soba in kan o la an bɛ an ka Peace FM ɲɛmɔgɔba fo n'o ye Umaru Cɛfin Mariko ye ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la. ayiwa karamɔgɔ i ni sɛnɛ. i bɛ kan kɔrɔta dɔɔni. o tɛ. ayiwa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Bako Jikɔrɔni ayiwa. an karamɔgɔ i ni jɔ. aba i ka kɛnɛ. aba ni su an karamɔgɔ dɔ di. an tulo b'i la o an tulo b'i la kuma. bon ne bɛ ka kuma ne ka yɔrɔ la i n'a fɔ dɔ bɔra ka wuli ka ka bɔ an bɛ. donc ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn fila ka don furu kɔnɔ ko mangalani furu bɛ bolo mangalani wara bɛ bolo mangalani na. mais ne fɛ ka min fɔ i ye ala ka kuma lajɛ. an karamɔgɔba i bɛ se ka segin ka don i ka kuma in ka ɲi kosɛbɛ. allo. allo an wula. aba an tulo b'i la an karamɔgɔ baasi foyi tɛ yan. ne ka ɲininkali ye mun ye. komi diɲɛ bɛ wuli a walima a tɛ wuli. diɲɛ. e ye émission lamɛn yan. n bɛ ka lamɛn. ayi i y'a lamɛn wa. bon n y'a lamɛn cɛmancɛ la n ma daminɛ lamɛn mais laban na ne lamɛn. awɔ an ko diɲɛ min bɛ wuli an y'o ɲɛfɔ. diɲɛ min bɛ wuli an y'o ɲɛfɔ. diɲɛ bɛ wuli yan. a diɲɛ min bɛ wuli diɲɛ fɔra cogo min o ti bɛn anw ka nin diɲɛ in ma quoi. donc i b'a sɔrɔ a bɛ wuli yen nɔ quoi. awɔ. d'accord. ayiwa halisa aw tulo b'a ka diɲɛsɛnda mandi la e ko an tɛ mɔgɔ kelen ta ka ayiwa halisa a bɛ se ka weleli kɛ. an karamɔgɔ i ni tuma. a ma fɔ ni jɛma wuli kiti tɛ kɛ wa. kiti.
Oh, sisan buru a buru ma yɔrɔ y'a jumɛn ye sisan? Mun tigɛ? Ka dɔ ka daminɛ ka dɔ to balo la yan. A est ce que e ye émission lamɛn an karamɔgɔ? PCFM do. Ayiwa i bi kɛnɛ wɛrɛ kɔnɔ. Ayiwa an karamɔgɔ ni jɔ. An b'a ni su. An b'a i yɛrɛ dun. Ayiwa tɔgɔ duman jamu b'a ka bɔ min? I Dako Bernard. Ayiwa an b'i lamɛn. Awɔ. A b'a to an yɛrɛ bɛ ka miiri ka fɛnw ye an yɛrɛ ye an tuma min ye. Wa diɲɛ bɛ ten de. Wa an y'a faamu fana. Mɔgɔ si tɛ bɔ i yɛrɛ la. Cogo si la. N'i ma nin yiri ninnu kɛ. An bɛ ka kuma fɛn o fɛn fɔ an ka jamana kɔnɔ. A daminɛ ye o kuma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Ayiwa foli diyara n ye. Aw dalen don fɛn min na o k'aw dɛmɛ. Ayiwa Damagama ka kɛ ten. Damagama ka kɛ ten, Damagama ka kɛ ten. An ba ka kɛ ten. An ba ka kɛ ten. Siga foyi t'a la. Ayiwa. O de kɔni ɲɔgɔn tɛ. An bɛ naamu dɔw la. A naamu b'a fɛ yan nɔ dɔw bɛ san 2000 bɔ dugukolo kɔ kan dɔw ka ca n'o ye. Dɔw bɛ san 1000 ani kɔ jan na. O donna hakili o hakili kɔnɔ. Ka mɛn. A ka gɛlɛn. I kana fɛn fɔ a ye dɔrɔn k'a fɔ o ka dɔrɔn a ka kɛ ka sɔn ten. Ko dɔw b'a kɛlɛlama de. Ayi o ma nɔgɔn dɛ. A kɛlɛden ninnu fana. K'a to yen k'u b'u tulo fɛ. Mais k'u k'a ni hakili ta. Siga foyi t'a la. Min donn'u hakili la dɛ. U bɛ ka kɛlɛ kɛ ka da o yɔrɔ de kan. Tuma t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ ko caman bɛ ka sɔrɔ ko t'a la faamubaliya. Siga foyi t'a la. Ne y'a fɔ ne bɛ émission de la. Ne b'a ɲini Dabama fɛ a ka se ni mɔgɔ caman ma a k'a faamu. Ayiwa k'a kɛ ten. An ka technicien de don. U k'a lajɛ fɔlɔ. An ka farafinya in lajɛ ka don an ka ko la. O tuma n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Ayiwa. Aw ni baara aw ni cɛsiri. Foyi kana aw lasegin. Ayiwa. Foyi kana aw lasegin. Ayiwa. Nin ye an faso jɔdɔ de ye. Siga foyi t'a la. Nin ye golofinna dilandɔ de ye. N'an ma taa nin kan. An ye révolution dɔw fɛn kɛ aw bɛɛ ye wale révolution ye. Siga foyi t'a la. I tɛ se ka wale révolution ta k'i jɔ o kan. I kɔni bɛ se ka kuma fɔ jamaba sɛgɛrɛ f'i ye. Nka n'o t'i ta ye. I bɛ fu la. Ayiwa baasi t'a la. K'a kɛ ten ka minɛ d'u ma k'a kɛ ten Damagama k'a kɛ ten k'o kɛ bɛnba Solomani Jansandaw kama. Ayiwa an bɛ mɔgɔ kelen ta Sɛk. I bɛ se ka weleli kɛ sa ni min bɛ fɛ ka don baro kɔnɔ ka ɲininkali kɛ walima ka dɔ fɔ farankan kɛ i bɛ se ka weleli kɛ 74 80 ani 7 48 62 n'i y'o wele an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ayiwa an karamɔgɔ dɔ bɛ nɛgɛ la. Ayiwa an karamɔgɔ ni tuma. Anba. Ka weleli kɛ ka bɔ min tɔgɔ duman jamu duman. Tɔgɔ ye Fani Sangali ka bɔ Fani Kɔjala. Ayiwa an bɛ Kɔjala k'a bɛ fo kelen na Sangare. Ayiwa. Ne bɛ se ka min fɔ an ka émission in na. Vraiment émission taabolo ka ɲi kosɛbɛ. Parce que n'i ye ɲɛnamaya lajɛ. Mɔgɔ si tɛ kɛ fɛn ye fɔ i yɛrɛ.
Already a joke. One come to pay no you got come. Oh. And you want Tabulu to pay you got come. Oh. Be the Tabulu. Oh. For you got to let the get a pay. Or what or how it's studied later. You will see that. Can I never walk out there? What shall be Tabulu did you call it? This matter can be getting wrong in a check up mother who gently check up ma. Wala a Camorina of mother. Oh, for name of already. Ako. Kitabu muna abe ulu kono ko jembe wuli. Olu e jemi fo lama la sisa. Yala eba kalama ko klebi be bogondoro noro la fa no fe. Ndo kalama. Ai ide ni mo yo fo ebe dawo la wa. Ai kitabu la. O kitabu in kono dumbe no. Ka fo ko klebi be bogondoro noro de la. Ko zulugala nani tara ajo fo ko ye. Ayirale no ka fana ko ameni ndugumi kan ko afensele ne do yala afensele ne do a dugo ite sanse dugo aka bulu na da boma adun fora de afensele na kale bulu da kan ka asabati akana limila mana yala tramile materu tike ay to kalama ne ko kalama bon si ça died meri wuli Karamɔgɔ kɛ ne yɛrɛ bolo karamɔgɔ ni ala ka wagati la kelen sera ala bɛ se ka wuli parce que ale de y'a ta awɔ a k'a sɔrɔ a ye diɲɛ min fɔ o yɛrɛ bɛ yen quoi ne filɛ ne ka nin min fɛ yen o bɛ yen de ya ayi ko o tɛ yen dɛ ayiwa n'o tɛ yen nɔ donc o la a ye min fɔ k'o bɛ wuli anw t'o kan quoi a bɛ se ka kɛ o bɛ wuli mais anw kɔni t'o kan voilà an bɛ dugu min kan a ye min fɔ k'o bɛ wuli e yɛrɛ ma a yira sisan k'a fɔ ko tile ti bɛ bɔgɔndorondoro la karamɔgɔ ne bɛ fɛ k'i ɲininka ni ne ko ko 1000 bɛ n kun ka sɔrɔ 1000 tɛ n kun ne ko mun bɛ n kun ka sɔrɔ tɛ n kun ni 1000 fɛn nana ko ne k'a san 1000 o bɛ se ka sanni kɛ yan mais ne ko a bɛ n kun ka sɔrɔ a tɛ yen o bɛ se ka sanni kɛ yan kuma laɲini o de ye diɲɛ mun fɔra bibulu ni kuranɛ kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ de tɛ yen damaga m'o kɛ yen quoi n'a ma ɲɛ damaga m'o kɛ yen mun dalen don a la k'a fɔ k'o bɛ yen o b'ale miiri dɔrɔn de la n'a sera ka sigi miiri la a bɛ se ka wuli miiri kɔnɔ yen kɛ voilà. awɔ an b'i fɔ an bɛ nɛgɛjuru kuru yan nɔ ka welelikɛla bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ kolokoto Imhotep o hakili jɔra welelikɛlaw ka kuma minnu kan yarɔ ɲininkali fɛn o fɛn kɛra i b'a sɔrɔ bɛɛ jaabi bɛ émission kɔnɔ ka ban kelen kelen kɔnɔ o la an bɛ u fo u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri la ka weleli kɛ o la komi tuma bunna i bɛ se ka foli kɛ karamɔgɔ an bɛ welelikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka yira k'a fɔ siga t'a la kuma daminɛ na an y'a yira k'a fɔ a bɛ matika kɔnɔdo de kɔnɔ ko n bɛ kuma ni surunya kunu ye ka dɔn k'a fɔ ko laɲini kuma ninnu laɲini o de ye wa a bɛ o kurundo kelen de kɔnɔ ko n bɛ miiriyaw sina lamɛn j'écoute des opinions opposées fo a ka dɔn k'a fɔ ko nous n'avons aucune prétention kuma fɛn fɛn fɔra a bɛɛ ye makiti ta de laɲini ye mun ye o de ye Mati ka kurundo ye mun yira an na ko j'ai créé l'harmonie ko n bɛ bɛnɲɔgɔnmaya de la fɔlɔ an laɲini ye bɛnɲɔgɔnmaya n'o ye harmonie ye o de ka sabati mɔgɔya kɔnɔ mɔgɔya ka tɔnɔ b'o de la mɔgɔya ka tɔnɔ bɛ mun na mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ fana ka tɔnɔ b'o de la o la ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ la ko yan man dɔgɔ
ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma kɔnɔ ko ma kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen k'a fɔ k'an bɛn kɛnɛ dɔ wɛrɛ nin kɛnɛ in kan a ka jɛnsɛnda madi Peace FM an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan 18h 19h ko k'an bɛn Cheikh i folen don Maze i folen don lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen folen don ko k'an bɛn kɛnɛ dɔ wɛrɛ.